समस्त असुर सैन्य राई लंकापति नरमनर सकाशे नाश हेला बंधुगण आज आम पहुँचीचु बरपदर गाँ के बरपदर गाँव रामलीला मंडप ने ठाड़ीचु। बरपदर गाँ बोले आपण मैंने समस्ते जानुवे बलांगीर ब्लॉक अधीन रे बरपदर गाँ ऐसी आ बरपदर गोटे सांस्कृतिक भित्तिभूमि धरिकी ठाड़ होइतिबार गोटे गाँ बोलिकी आमर सारा बलांगीर जिल्ला रे चर्चा रे रही आसे। बरपदर रे दीर्घ 52 वर्ष है रामलीला ही आसुचे और रामलीला खाली नहीं हुए खूब काष्टा निष्ठा थी इन्हें गाँव लुके रामलीला नाट करसन। बंधुगण आपण मैंने जानिछन आमर माइट कौशल माइट कौशल्या होचन ई माइटर राजकुमारी राजा दशरथ राजकुमारी कौशल्या को बाहा हैला परे तांकर पुत्र राम कर जन्म के नहीं ई माटी सब बेले गर्व करी आसीचे। आपण माने देखुतबे आमर फाले सबु भंजार भितरे राम महाप्रभु के ठोकासन सबे और सबु बेले भंजा मान को पूजा करसन सते जनता राम के पूजा करुचन। ये सबु परंपरा आमर फाले जह बरकस मेतान लागसी मते और से परंपरा के धारण करिछे बरपदर गाँ। बरपदर ने दीर्घ 52 वर्ष है रामलीला ही आसुचे। ई रामलीला नाट थी जेतकी लोग पाठ करसन रोल करसन भूमिका निभासन समस्ते खूब काष्टा निष्ठा थी अभिनय भी करसन महाप्रभु के आराधना भी करसन। राम महाप्रभु श्रृंखला राम महाप्रभु आदर्श राम महाप्रभु समर्पण भाव प्रजा सेवारे सेता के निजे धारण करवार लगी गाँव लोक मानकर सबु बेले निकार होसी। आसुन आज आम भेटमा ई रामलीला मंडप रे गदा हितवार विभिन्न अभिनेता मानकु जेन माने रामलीला रे अभिनय करी आसुचन से माने निजर निजर अभिज्ञतार कथा कहबे अभिनयर कथा कहबे अनुभूतिर कथा भी कहबे। आसुन राम भूमिका रे जे अभिनय करसन तांकु पहला भेटवा तांकर किछि अनुभूतिर कथा सुनी नहीं छुमा। आपण परिचय देबे? मोर ना राजीव लोचन आचार्य बरपदर आमर गाँ। आपण केबनु ई राम भूमिका रे अभिनय करछन? 93 साल अभिनय करछन। 93 साल रु अभिनय करी आसन आपण राम भूमिका रे आज्ञा काना हजैछन काना पाइछन? किछि नै हो जाय खाली पाइछे बहुत काना पाइछन टिका हमर दर्शक मान को को जहाँ पाइछे तो ताहा देखै नै होय तार माने ईश्वरीय करुणा के आमे देखै नै पारू किंतु इटा पाइछे जे राम महाप्रभु जनता असीम धैर्य लेकरी समुद्र के बंधन बांधी देले आरु केभे मुई हारी जिमी बोले निजे नै भाबुथे हेंता मोर भितरे मुई बहुत धैर्य मुई पाइछे दुख हो कि सुख हो मुई ताहा के अतिक्रम करबार साहस रखिछे एटा राम महाप्रभु न पाइछे आया। रामलीला रे अभिनय करछन आपण आज्ञा आजिर व्यस्त बहुल जीवन एते व्यस्तता भितरे आज्ञा समय केंदागिरी पाउछन और रासरता नाट नाचला परे सखालु निजर ड्यूटी केंदागिरी निभाउछन? आज्ञा
ये जे राति आम नाट करसुँ मेनली रामलीला भितर आमको सकाल पुआ दुर्बल नहीं लगे आज्ञा अलग काम जहाँ भी करथुसुँ आम जदि अनिद्रा हो बोले तो आमको गोटे दुर्बलिया दुर्बलिया अनुभव हेसी बाकी राम महाप्रभु एंता करुणा थी जे आम रात सरता नाटा बाहरसुँ सकालू फिर निजर काम करसुँ फिर राति नाटा बाहरसुँ बोले संध्या आलती सरीगला आमर देह के फिर ताकत पलि आसी बंधुगण इटा हूँ से आस्था विश्वास कथा जेने बफू भरी जासी निजर भितरे राम महाप्रभुंकर शरण के गले कुआड़े उर्घा नहीं लगे जे अभिनय करछन से कहछन आसुन तांकनु रामकर गीत पदे सुनु आ राम महाप्रभुंकर केन गीत रामलीलार केन गीत आपन को खूब भले लागसी सब गीत भल लगसी आज्ञा हेन्ता कहनी निर्दिष्ट गीत नहीं जे ये गीत भल लगसी गीत भल नहीं लगे बोले कहबार अच्छा जेनटा सुर पड़ुचे टपकरी मुहुन बाहरुचे सेटा टिके हमर दर्शक मन को आग सुनु बन बिहार टे गाय दूँ निहाती राम सीतांक संगे बने बुलंती रंगे बने बुलंती रंगे केली करंती श्रीराम सीतांक संगे धरी सीतांक कर बोलंती रघुवीर बोलंती रघुवीर देख देख सखी शोभा एवं नस्तर मल्ली मरुआ जाई जुई तमाळ सही जुई तमाळ सही देख मधु कर मधु जानती पी बनरे केଳି सारी सीतांकु संगे धरी सीतांकु संगे धरी मढ़ियारे विजे कले श्री चापधारी आज्ञा बहुत चमत्कार दर्शक बंधु देखुछन इटा से साधना निजर सबु काम बुता करबार संगे संगे संसार चलाबार संगे संगे महाप्रभुंकर प्रति जेन समर्पण भाव और कला प्रति जेन समर्पण रो भाव इटा तो फुटिकी बाहरला आपण मैंने देखुछन राम महाप्रभु बने बुल्ला बिलके जेन दुख पाइथिले सेटा आपण माने समस्ते जानिछन सीता चोरी परे परे रामंकर करुण क्रंदन दर्शक मानकर छाती फटे देसी आसुन टिके सेटा सुनी नहीं राजीव भाई ठानु राजीव भाई आपन टिके से जन रामंकर करुण क्रंदन जेतबेले सीता चोरी हो जाइछ तार पर जन कांचन सीता सीता बोली अवनीरे पड़ी राम करंती रोदन कहीं छाड़ी गलु मो प्राण बांधवी मते करीण निधन अरे कृष उदरी मते छाड़ी गलु एका करी रे अरे कृष उदरी बंधुआ ये जन भाव रामंकर धैर्य जदि भी आमे कहूँ जे राम होचन नारायणंकर गोटे अवतार किंतु से मनीष जन्म ग्रहण करी जगत रे मनीषंकर भलिया साधारण मनीष भलिया स्त्रींकर अपहरण पर से रोदन करछन आ सेटा मानव लीला भगवान कर मानव लीलार गोटे अंश बोलिक कह जाए आमर पाखे आउ जड़े मुख्य भूमिकार अभिनय करुवार बंधु ठिया आपण मैंने जानिछन जदि रामायण रे नायक होचन रामचंद्र निजे खल नायक होचन रावण आमर पाखे रावण भूमिकार अभिनय करुवार बंधु जनक अच्छन आसुन तांको भेटमा आपण परिचय देबे ମୋ ନାଁ ବିନୋଦ ପ୍ରଧାନ ଗ୍ରାମ ବରପଦ ମୁଇଁ केबनु आपण रावण भूमिकार अभिनय करुछन ମୁଇଁ 2000 ସାଲରୁ ଆରମ୍ଭ କରୁଛି
2000 साल रु रावण भूमिका अभिनय कर रावण केनता हसी टी आज्ञा मोर गुरु होछन मोर बड़ भाई गणनारायण प्रधान सतांकर आशीर्वाद रो तांकर शिक्षा मु जेनटा शिखीचे सेटा मुई करिचे ना मुई कोनसी जगह के ट्रेनिंग नहीं जाए। ठीक है रावण हसी होने आज्ञा रावण रो गोटे गीत जेतेबेला रावण पहला मंच के चढ़सी आउ जेन निजर बफो देखासी निजर दंभ देखासी बल देखासी से वीर गीतटा टिके दर्शक कह मंत्री कहीं पाई चित्त मोर छन चतुर्दिगे उल्कापात हेउछि दर्शन मंत्री रण रे कह कह एथिर कारण बम बहु बम चक्षु कंपे घन घन ऊर्ध्व भागे निश्वास उठे घन घन। बंधुगण विनोद भाई रावण भूमिका अभिनय करसन आउ से गीतटे तो शुणी सारे न आपन को रावण रो डायलॉग रे भी बहुत दम थिसी डायलॉग टे नहीं सुनले कमी नहीं हिजवा आसुन विनोद भाई को रिक्वेस्ट करवा विनोद भाई अपन टिके रावण रो किछि संलाप दम थिला संलाप टे हमर दर्शक मान को दो। मंत्री भगिनी सुरपार यही दुर्दशा किए गला कुह भगिनी तोर ए दुर्दशा किए गला यह शुणी रावण जे होइला चकित बोइला सुर्पणखा के कला ए कृत्य कहार रुधिर एबे देखिब ए मोहि तोर दुख देखी मोर देह सहु नाही छपन गंडा जुग को बर मु पाइली अक्षय देवासुर नर मु जिणिले इंद्रद्वार पाल आल करी अछि जेहु तार भग्नि नाशा कन्न काटिला लो केहु कह कह सुर्पणखा जाऊ मो संदेह बोले शिव ताकू मारिबी अवश्य। बहुत चमत्कार बंधुगण देखुचन अभिनेता मनकर भी दम कम नाइन खूब दिन नाट होची खाली हेंता नहीं से बरपदर रे समस्तंकर जेन समर्पण भावटे अच्छे सेटा दगदगा सकाले बोलकि आमे दाबी करि पारमा आसुन जे सीता भूमिका रे अभिनय करसन ई रामलीला थी तांकु टिके भेटमा 1993 मसिया नु अपन सीता भारी आसन नहीं के सीतांकर केन गीत आपनकर पूरा मने रहियोला में ताल लागसी देखी करी सीता देवी हे सीता देवी आनंद होइले श्रीराम बदन चाहि बदन चाहि बचन बोइले देखो देख मृग गोटी हे मृग गोटी प्रभुर घुपति सुंदर बहुत सुंदर सीता भूमिका रे जे अभिनय करसन ताको नु गीत हम सुनथला बंधुगण जेतेबेले स्वर्ण मृग देखिछन जनक नंदिनी सीता सेते बेलर परे ही रामंकर दुर्दशा आरंभ होइसे इटा ही जति रावण रो गोटे विचित्रता माया है तार परे परे सीता को हरण करिचे रावण से जन जति रावण रो कथा हमें कहूँ जति रावण रो गोटे भूमिकार कथा कहूँ जे जति रावण भूमिकार अभिनय करसन आसुन तांको टिके भेटमा आपण परिचय देबे का मो ना रंजन कुमार विश्वाल केबनु बारसन जति रावण ज्योति रावणटा एक्चुअली मुझे 2-3 बरस होचे बाहर से अच्छा जति रावण रो केन गीतटा गुटे ही गीत बोधवे रहिसी से गीतटा टिके हमें दर्शक मान सुनो एते पांची रथरु ठिले लंक साई निज रूप गोप्य करी जति बेश होई कर दुई पाद दुई एकई बदन
শিরে জটা ভার তার দিশই শোভন তম্বার কুণ্ডল বেনি কন্নরে শোভই সর্বাঙ্গরে বিভূতি অছই বলি হই। আচ্ছা যেতବେଳେ ସୀତାଙ୍କର ପର୍ଣ୍ଣ କୁଟୀର ସମ୍ମୁଖରେ ପହଞ୍ଚିସନ୍ ସାର୍ ଜ୍ୟୋତି ରାବଣ ସେତେବେଳେ ସୀତାଙ୍କୁ ସେ ଯେନ୍ ଭିକ୍ଷା ମାଗସନ୍ ସାର୍ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରସନ୍ ମୋତେ ଭିକ୍ଷା ଦିଅ ବୋଲି ସାର୍ ସେତିବେଳର ଗୀତ ତ ମନେ ଥିବ ଆପଣଙ୍କର ହଁ ସାର୍ ସେ ଗୀତଟା ଟିକେ ଆମେ ଶୁଣାମ। ସୀତାଙ୍କ ମୁଖକୁ ଚାହିଁ କହି ରାବଣ କେବଣ ଦେଶରୁ ଆସି ରହିଲ ଏ ବନ ରାମାବର আগো ରାମାବର গো। ବନ୍ଧୁଗଣ ଆଉ ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ଚରିତ୍ର ରାମାୟଣରେ ହଉଛନ୍ ରାମଲୀଳାରେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଯେ ଭାତୃଭକ୍ତିର ଜଣେ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଚରିତ୍ର। ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ତାଙ୍କର ନାଁ ରହିଛି ନିଜର ଭାଇଙ୍କର ଲାଗି। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସତ୍ୟ ପାଳନ କରିକିରି ଯେତେବେଳେ 14 ବର୍ଷ କାଳ ବନବାସକେ ଯାଉଛନ୍ ସେତେବେଳେ ବିନା କାରଣରେ କେବଳ ଭାଇଙ୍କର ସେବା କରବାର୍ ଲାଗି ଲକ୍ଷ୍ମଣ ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗରେ ଯାଇଛନ୍। ଆଉ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଭୂମିକାରେ ଯେ ଅଭିନୟ କରସନ୍ ବରପଦର ଗାଁର ରାମଲୀଳା ଥି ତାଙ୍କୁ ଆସୁନ୍ ଟିକେ ଭେଟମା। ଆପଣ ପରିଚୟ ଦେବେ ଆଜ୍ଞା। ମୋ ନାଁ ପଦ୍ମଲୋଚନ ବାଗ ଗାଁ ବରପଦ। କେବନୁ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ବାହାରସନ୍। କେବନ ବୋଲେ ଆଜ୍ଞା ମୋର ଆଗରୁ ତ ଦାଦା ଗୋଟେ ବାହାରୁଥିଲି। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ନି ହେଲେ ବି 10 ବର୍ଷ ଖଣ୍ଡେ ହେଲା ବାହାରୁଛି। ଆଚ୍ଛା ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଭୂମିକାର କେନ୍ ଗୀତଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଛୁଇଁସି ବେଶୀ ମନେ ଅଛି ଟିକେ ଆମେ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଶୁଣାମ। ଶ୍ରୀରାମ ବଚନ ଶୁଣି ସେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ବୀର କର ପତ୍ର ଜଳିଣ ଯେ କହନ୍ତି ଉତ୍ତର ସୁବର୍ଣ୍ଣର ମୃଗ କାହିଁ ଦେଖିଛ ଧରଣୀ ବିପରୀତ ପରାଏଲ ଗୁଛିର ଘୁମଣି ତୁମ୍ଭେ ତ ସର୍ବଜ୍ଞନାଥ କୋଦଣ୍ଡ ଧାରଣ ଏ ମୃଗକୁ ଦେଖି ଶଙ୍କା ଲାଗୁଅଛି ମନ ନୁହଇ ଏ ଦେବ ମୃଗ ବିଧାତାର ଗତି ତୁମ୍ଭେଥୁ ଗଲେ ନିଶ୍ଚୟ ପଡ଼ିବ ବିପତ୍ତି। ବନ୍ଧୁଗଣ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୃଗ ଦେଖିକିରି ସୀତାମାତା ଆକର୍ଷିତ ହେଲା ବେଳକେ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କର ଅନୁଭବ ହେଇସାରିଥିଲା ଯେ ଏଇଟା ବାସ୍ତବ ମୃଗ ନାହିଁ ସେ ଏଇଟା ମାୟା ମୃଗ ହେ ଆଉ ଇ ମାୟା ମୃଗକେ ଶିକାର କରବାର୍ ଲାଗି ଗଲେ ନିଶ୍ଚୟ ବିପତ୍ତି ପଡ଼ବା ବୋଲିକି ସେ ଅନୁଭବ କରିପାରିଥିଲେ ଆଉ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ବି କରିସାରିଥିଲେ ରାମଙ୍କର ଆଗରେ। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଚରିତ୍ରରେ ଅଭିନୟ କରୁଥିବାର ବନ୍ଧୁ ଜଣକୁ ଭେଟଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ଚରିତ୍ର ରାମଲୀଳାରେ ହନୁମାନ ପବନ ସୁତ ହନୁମାନ ଆସୁନ୍ ତାହାଙ୍କୁ ଟିକେ ଭେଟି ନେଇଯିବା। ଆପଣ ପରିଚୟ ଦେବେ ଆଜ୍ଞା। ମୋ ନାଁ ନେହେରୁ ମାଝୀ। କେବନୁ ବାହାରୁଛନ୍ ହନୁମାନ ହନୁମାନ କେବନୁ ବାହାରୁଛନ୍ ବରପଦ ରାମଲୀଳା ହେନ୍ତା ତ ବାହାରୁଛୁ ଆଜ୍ଞା ଗୁଟେ ଗୁଟେ କରି ଗଲାବେଳକେ ଏକର ମେସିକିରି ଦେଇଯାଉଛୁ ବାହାରିତେଲ ଯାଉଛୁ ବାହାରିତେଲ ନାଇଁ କି? ଯାଉଛୁ, ଏଠି ତଥାପି ବରଷ 15-20 ହେବା ନା ହଁ, ହଁ, ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ହନୁମାନଙ୍କର ହନୁମାନ ଚରିତ୍ରରେ ଯେ ତ ଅଭିନୟ କରସନ୍ ସେ ଟିକେ ଜହ ନିଷ୍ଠାରେ ରହସନ୍ ବୋଲସନ୍ ନାଇଁ କେ ଆପଣ କେନ୍ତା ରହସନ୍? ହେନ୍ତା ନିଷ୍ଠା କାଷ୍ଠା ନିଷ୍ଠା ସବୁ ତ ଗାଁ ରହୁଛୁ କାଷ୍ଠା ଥି ଆଜ୍ଞା ମୁଇଁ ବୋଲିକିରି ବନ୍ଧୁଗଣ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ରାମଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ ଭେଟ ହେଲା ପରେ ଯାଏ ତାଙ୍କର ଅସଲ ରୂପ ଅସଲ ବଫୁ ପାଇଛନ୍ ପବନ ସୁତ ହନୁମାନ।
नहेले आगरू तांकर छद्म बेशरे जंगल रे बुलुथले आ से अवस्था रे राम को जेतेबेले पहला दर्शन करिछन सेतेबेले केन गीत गायसन हनुमान भूमिका रे थिला बेले कि आसुन आज्ञा को टिके सुन आपण से गीत टिके पवन नंदन बोले रघुनन सुन मोहर बचन पिताम पवन नाम हनुमान जननी अंजना मोर जे किसिंदा देश मोर मामू अटे बाली नूपर जे किसिंदा देश मोर। बंधुगण आपण माने तो सुनले हनुमान कर जेन गीत आउ सादा बेसरे बोलकी इंता दिशुचन आज्ञा हनुमान जेतले बाहर सन रामलीला दे कंपई देसन आउ जने चरित्र को आमे नहीं भेटले बोधे उना हेसिवा हमर ई एडे बड़ आयोजन रामंकर बापा दशरथ राजा दशरथ को निश्चय भेटमा आमे आसुन आसुन दशरथ भूमिका जे अभिनय करसन तांकु टिके भेटमा आपण परिचय देबे मोर ना दीनबंधु विश्वास गाँ बरपदर केबिनु दशरथ भूमिका अभिनय करछ दशरथ भूमिका तो बेसी दिन मोर नहीं है पारे रोल करवाटा तार आगु मामू करुले आर भी अनेक रोल करुले से माने तो पले गले न आमर गाँ छाड़ी बा आमर से ऊपर भगवान को पाके आ गुटे गाँ के पले आर गोटे गाँ के पले गले ठीक अछि किछि दिन होचे बरस 4-5 होतबा मोर दशरथ रोल करवा 4-5 वर्ष हला आज्ञा जेतेबेले राम वनवास जाइछ तापरे दशरथंकर करुण विलाप आज्ञा दर्शक मानकर छाती फटे देसी सेटा सुर रखिछन के से गीत आज्ञा आज्ञा टिके सेटा तो भूली नहीं हुए आज्ञा से दृश्य माने निश्चय आउ से दृश्य जेते बेल तक निजर मन भीतर के नहीं हुए से आवाज भी नहीं बाहरे निश्चय, नाटक निश्चय। भीतर तो आगु मुई तो नहीं रोल कर लोक सुनी करी कि आमर जेन आगर एक्टर मैंने थिले से को देखिक जहाँ शिखीछु आम आउ मामू भी जहाँ बतईछन आमको तो सबुथ्रु बेसी दुखर समय बहुत कईके बुझाला परे से बाहरसी से गीतटा राणी जोड़ुछि कर अंतर न कर मोठू मोगलार हार राणी जोड़ुछि कर भ्रत पछे राजा हेउ मो श्रीराम गृहे थाओ ता बिहुने ए अयोध्या हे बंधार राणी जोड़ुछि कर काढ़ी निय निमो हृदु मोगलार हार राणी जोड़ुछि कर। बंधुगण आपण गीतरू जानी पारुथे दशरथ भूमिकार जे अभिनय करुछन तांकर मुहरु नहीं बाहरिवार गीत छाती रु बाहरुछे बोलिकरी तो समस्तंकर देह फुली उठुछे और रियली वास्तव रे आमे जे देखमा से समय रे दशरथंकर से अवस्था वास्तव रे अवर्णनीय से जन तांकर क्रंदन से विलाप बंधुगण आमे तो गुड़ाए चरित्र को एबे भेटी सारिछु जेन माने से चरित्र रे अभिनय करसन समस्त को भेटी सारिछु किंतु ई सब चरित्र को जे बनास जे समको गढ़वार चेष्टा करसन जे रामलीला के आकर्षणीय करसन ई बरपदर गाँ रे तांकु भेटवार बाकी रही जाइए से होचन गुरु तांकु भेटवा आपण परिचय देबे
ମୋ ନାଁ ଗଣ୍ଡାରାମ ପ୍ରଧାନ ଗାଁ ମୋର ବରପଦ। ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଗୁରୁ ବୋଲିକି କହୁଛନ୍ ଆଜ୍ଞା ରାମନୀଲା ଆଜ୍ଞା ଆପଣ କେବେନୁ ଏମାନଙ୍କୁ ଶିଖେଇ ଆସୁଛନ୍? ଏମାନଙ୍କୁ 30 ବର୍ଷ ହେଲା ଖଣ୍ଡେ ମୁଁ ଶିଖେଇ ଆସୁଛେ। ଆପଣଙ୍କର ଗୁରୁ କିଏ? ମୋର ଗୁରୁ ନୀଳମଣି ପଟେଲ, ତାଙ୍କର ଗାଁ ହେଉଛି ମିର୍ଦ୍ଧାପାଲି। ସେ ମାଷ୍ଟର ଥିଲେ। ଆମକୁ 3ୟ କ୍ଲାସ୍ରୁ ସେ ଝିଅ ପିଲାମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ମିଶେଇକିରି ଆମକୁ ନାଟ ଆରମ୍ଭ କରାଇଛନ୍। ସେତେବେଳେ ଶିଖେଇଥିଲେ। ଆଜ୍ଞା ତାର ପରେ ପରେ ଆପଣ ଦାୟିତ୍ୱ ମୁଇଁ ନେଲେ। ଦାୟିତ୍ୱ ନେଲି। ଆଚ୍ଛା ଆପଣ ଖାଲି ପିଲାଙ୍କୁ ଶିଖାସନ୍ କି ନିଜେ ବି ଅଭିନୟ କରସନ୍? ମୁଇଁ ନିଜେ ଅଭିନୟ ବି କରୁଛେ ସାର୍, କରୁଥିଲି ବି। ଆହେ ପିଲାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇ ଦିଆ ହେଲାନ ସେମାନେ କରୁଛନ୍। ମୁଇଁ ନିଜେ ବୟାସି ବି ଆଉ ସବୁ ଶିଖାସନ୍? ଶିଖାସୁ। ଆଚ୍ଛା ଆପଣ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେଲା ରାମନୀଲା ସାଙ୍ଗେ ଜଡ଼ିତ ହେଇକି ରହିଛନ୍। ଆଜ୍ଞା ରାମଙ୍କୁ ଆମେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କାହେଲେ ବୋଲି କହମା। ତାଙ୍କର ଯେନ୍ ଗୁଣ, ଭଗବାନ ଆଶୀର୍ବାଦ ଯଦି ମଣିଷ ଜନ୍ମ ନେଇଛନ୍, ବାପାଙ୍କର ସ୍ନେହ, ମାଆଙ୍କର ସ୍ନେହ ବା ପରିଷଦ ବର୍ଗଙ୍କର ସ୍ନେହ, ଯେନ୍ ଚରିତ୍ର ତାଙ୍କର ଯେନ୍ ଆଦର୍ଶ ଦେଇଛନ୍, ସେ ଗୁଣଟା ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗ୍ସି। ନିଜର ମାତା କୌଶଲ୍ୟାକୁ ଯେତିକି ସେ ଆଦର ନେଇ କରନ୍, କୈକେୟୀଙ୍କୁ ତାର ବେଶୀ ଆଦର ଥିଲା। ସେ ଆଦର୍ଶ ଭାତୃପ୍ରେମ, ମାତୃପ୍ରେମ, ପିତୃପ୍ରେମ, ଇ ଯେନ୍ ଆଦର୍ଶ ଆଉ ତାଙ୍କର ଯେନ୍ ପ୍ରଜା ବତ୍ସଳ। ବତ୍ସଳ। ହଁ ଆଚ୍ଛା ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ତ ରାମାୟଣ ଭିତରକେ ବହୁତ ଗମିଥିବେ। ଆଜ୍ଞା ମତେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବ। ସୀତାଙ୍କର କିଛି ଦୋଷ ନାଇଁ ଥାଇ, ନାଇଁ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଅଗ୍ନି ପରୀକ୍ଷା ଦେବା ଲାଗି ପଡିଲା। ସୀତାଙ୍କର କିଛି ଦୋଷ ନାଇଁ ଥାଇ, ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଅନ୍ତଃସତ୍ତ୍ୱ ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦିଆହେଲା। ରାମ କେନ୍ ଧର୍ମ ପାଳନ କରିଥିଲେ? ପ୍ରଜାନୁରଞ୍ଜନ ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ ରାମ। ସେ ଯେତେବେଳେ ନଗର ପରିକ୍ରମା କରି ଯାଇଛନ୍, ଲୋକେ ତାହାକୁ କହିଛନ୍, ଆସିକିରି ଅଭିନୟ ବି ତାକୁ ଅଭିଯୋଗ ବି କରିଛନ୍ ଯେ ସୀତା ରାବଣ ତ ଚୁରେଇ ନେଲା, ଯେ ସେ ଅସତୀ ବୋଲିକି ତାହାକୁ ଯେନ୍ ଆଖ୍ୟା ଦିଆ ହେଇଥିଲା। ମୁଁ ଗୋଟେ ଧୋବା ଧୋବେର କଳି ଅଛି ସାର୍, ସେ ଧୋବେନ ମାଝିଟା ଆସିଛି ତାର ଯେତେବେଳେ ଯାଇଛି ତାର ମାତୃଘରକେ, ରାତି ସେ ଫେରିନି। ସେ ଫେରିଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ତାର ମନୁଷ କହିଛି ଯେ ତୁଇ তোর মা ঘরে রয়েছু, তুই মোর ঘরকে নেই যা। সেনে সে ধুবেনীটা কইছে যে সীতা মাতা তো রাবণ চুরে নেলা, সারা 10 মাস তো ঘরে রখলা, সে অসতী নেই হেলা। আমি দিনে রহিগলি যে মোর মা ঘরে মুই অসতী হয়ে গলি। এই কথা ঠিক নেই। সে এই কথাটা রামটা শুনি পারিছ। রাম যেতে শুনিছন, এই প্রজা মানকর গুজব বি উঠলা। সেতির লাগি প্রজাঙ্কর কথাকে নেইকিরি সে সীতা মাতাଙ୍କୁ ত্যাগ ত্ୟାଗ କରିଥିଲେ। କରିଥିଲେ। ଆଚ୍ଛା ଆପଣ ଯେନ୍ ରାମାୟଣର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୀତ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଧ୍ୟାୟ ସାଙ୍ଗେ ଆପଣ ଜଡ଼ିତ ହେଇସାରିଲେ। ଆଜ୍ଞା ରାମଙ୍କର ଇ ଯେନ୍ ରାମଲୀଳା, ଟୋଟାଲ ରାମଲୀଳା ଯେନ୍ 14 ଦିନ ତକ ହେସି, କେନ୍ ଅଧ୍ୟାୟଟା ବେଶୀ ଆପଣଙ୍କୁ ଆକର୍ଷଣ କରିକି ରଖିଛି? ଏକ ମୋତେ ତ ବହୁତ ଆକର୍ଷଣ କରୁଛି ଆମର ସୀତା ଚୋରି ଆକର୍ଷଣଟା ବହୁତ। ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସୀତାଙ୍କ କଥୋପକଥନଟା। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୃଗର ପଛେ ଧାଇଁକିରି ରାମ ପଳେଇଛନ୍, ସେ ସମୟାଥି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୃଗ ପ୍ରତି ଯେତେବେଳେ ଶର ନିକ୍ଷେପ କରିଛନ୍ ରାମଚନ୍ଦ୍ର, ସେତେବେଳେ ତ୍ରାହି ଲକ୍ଷଣ, ତ୍ରାହି ଲକ୍ଷଣ, ତ୍ରାହି ଲକ୍ଷଣ ଡାକିକିରି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୃଗର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିছে। ସେ ଶବ୍ଦଟା ସୀତାଙ୍କର କାନେ ପଡ଼ିଛେ, ଆଉ ସୀତା ବିକଳ ହେଇଯାଇଛନ୍, ମୋର ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ବିପଦ ପଡ଼ିଲା ବୋଲିକିରି। ଆଉ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କୁ କହିଛନ୍, ତମେ ତୁରନ୍ତ ଯାଇକିରି ରାମଙ୍କୁ ଦେଖ, ରାମ ବିପଦରେ ଅଛନ୍। ସେତେବେଳେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ହଜାରେ ବାରଣ କରିଛନ୍, ମା କେବେ ବି ରାମଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କଲା ଭଳିଆ ପୁରୁଷ ଇ ତ୍ରିଭୁବନରେ ନାଇଁନ। ତଥାପି ତୁମେ ବିକଳ କାଁ ହେଲେ ଯେ? ସେତେବେଳେ ବହୁତ କଟୁ ବଚନ ବି କହିଛନ୍ ଜାନକୀ। ଆଉ ସେ ସମୟର କଥା ହିଁ ଆଜ୍ଞା କହୁଛନ୍। ଆସୁନ୍ ତାଙ୍କର ଟୁଣୁ ଟିକେ ଶୁଣମା, ଆଉ ସେ ସମୟରେ ଗୀତ ବି ଟିକେ ଶୁଣମା। ସୀତା କାଣା କହୁଛନ୍ ଆଉ ଲକ୍ଷ୍ମଣ କାଣା ପ୍ରତି ଉତ୍ତର ଦଉଛନ୍। ଆଜ୍ଞା ଲକ୍ଷ୍ମଣ ତ ମନା କଲେ
ମୁଇଁ ନେଇ ଯାଏ ବୋଲିକିରି ସୀତା କଟୁକ୍ତି କହିଛନ୍ ଆଉ ତାଙ୍କ କଥାକେ ନେଇକରି ଯେତେବେଳେ ରାଗି ଯାଇଛନ୍ ସୀତା ମାତା ଲକ୍ଷଣ ଶତଧିକ ତୋର ବୀରତ୍ୱପଣକୁ ମୁଁ ତୋତେ ପୁତ୍ର ସ୍ନେହ କରି ପାଳନ କରିଥିଲି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ତୁ ମୋ ଶତ୍ରୁ ହେଇକିରି ଏଠାକୁ ଆସିଛୁ ବ୍ରତ ବିଚାର କରି ତୋତେ ବନକୁ ପଠାଇଛନ୍ତି ମୋ ସ୍ୱାମୀକୁ ବନସ୍ଥରେ ମରାଇ ତୁ ନିଶ୍ଚୟ ତୁ ମୋତେ ଭରତକୁ ନେଇଦେବୁ ନା ମାତା ନା ନ କୁହ ଏ କଟୁକ୍ତି ବଚନ ମୁଁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ସଙ୍ଗରେ କପଟରେ ଆସିଥିବି ସ୍ତ୍ରୀ ହତ୍ୟା ବ୍ରହ୍ମ ହତ୍ୟା ଦୋଷ ଯେଉଁ କଲେ ପାପ ସେ ସମସ୍ତର ପାପ ଭାଗି ହୋଇବ ମୋତେ କ୍ଷମା କର ମାତା ମୁଁ ତୁମ ତୁଣ୍ଡ ଏପରି ଭାଷା ଶୁଣିବାକୁ ଚାହିଁବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲି ମାତା ମୋତେ କ୍ଷମା କର ମାତା ମୁଁ ରାମଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇପାରିବିନି ସେ ଯେନ୍ ଗୀତ ଗାଇସନ୍ ସେତେବେଳେ ଲକ୍ଷଣ ଗାର କାଟିଅ ଯାଉଛି ରାମ ପାଶ ଏଗାର ଡେଇଁବ ଯେବେ ହେବଟି ଦୋଷ ଗো ତିନି ଗାର କାଟସନ୍ ହଁ ନାଇଁ ହଁ ସେତେବେଳେ ଜ୍ୟୋତି ରାବଣର ଆଗମନ ଗାର କାଟି ଯାଇଛନ୍ ଆଗମନ ହେଇଛି ଆଉ ସୀତାଙ୍କୁ ହରଣ କରି ନେଇଯାଇଛି ନେଇଯାଇଛି ନାଇଁ ଆଚ୍ଛା ରାବଣଙ୍କୁ ରାମାୟଣ ଜଣେ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନୀ ବୋଲିକି କୁହାଯାଇଛି ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଜ୍ଞାନୀ ପୁରୁଷ ବୋଲିକି କୁହାଯାଇଛି ଗୋଟେ ନିଷ୍ଠାବାନ ମାନେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବୋଲିକି କୁହାଯାଇଛି କାହିଁକି କୁହାଯାଇଛି ସେ ତ ପରସ୍ତ୍ରୀ ହରଣ କଲା ଆଉ ସେ ତ ଅସୁର ଯୋନିରେ ଜାତ ହେଇଛି ତାହାକେ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନୀ କାହିଁକି କୁହାଯାଇଛି ସେଇ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନୀ ତ ବିଶ୍ରବାନନ୍ଦନ ରାବଣ ବିଶ୍ରବାନନ୍ଦନ ବିଶ୍ରବା ଋଷିଙ୍କ ପୁତ୍ର ସେ କି ମହାଜ୍ଞାନୀ ଶିବଙ୍କ ଠାରୁ ବର ପାଇଥିଲା ଯେ ଆଗର ତାର ଚରିତ୍ର ହେଉଛି ସେ ଯେତେବେଳେ ଅଭିଶାପ ପାଇଛି ଶସ୍ତ୍ରବାର ଯେ ତୁଇ ସୀତା ହରଣ ରାବଣ ମରଣ ସୀତାଙ୍କ ସେ ସବୁବେଳେ ଚାହୁଁଛି ଯେ ମୁଁ କେନ୍ତା ମୁକ୍ତି ପାଇମି ଅସୁର ଜନ୍ମରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇମି ଯଦି ବି ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ କୂଳରେ ଜନ୍ମ ବିଶ୍ରବା ଋଷିଙ୍କର ଅସୁର ଜନ୍ମ ସେ ମୋର ଅସୁର ତନୁ ଯଦି ମୁଇଁ ପ୍ରକୃତରେ ଯଦି ମାତାଙ୍କ ଠାନେ ମୋର ପରିଚୟ ଦେମି ମୋତେ ସେ ମୁକ୍ତି ଦେବାର୍ ଲାଗି ନାଇଁ ଚାହୁଁ আর সেদের ঐশ্বরিক ভাব দেখাই তাଙ୍କୁ হରଣ କରିକିରି ସେ ମରିଛୁ ଆଚ୍ଛା ଆଜ୍ଞା ଏଇନେ ଗୋଟେ କଥା ମୋତେ ଘାଇ ଆନ୍ଦୋଳିତ କରିଛି ରାବଣ ସୀତାଙ୍କୁ ହରଣ କରି ଆଣିଲେ ବଳପୂର୍ବକ ହରଣ କରି ଆଣିଛ ନିଜର ଅଶୋକ ବନରେ ରଖିଛ ଆଜ୍ଞା ନିଜର ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ଘେରିକି ରଖିଛ ରାବଣ ଏତେ ପରାକ୍ରମୀ ତ୍ରିଭୁବନ ବିଜୟ ସୀତାଙ୍କୁ ତ ଜବରଦସ୍ତ ସେ ପାଟରାଣୀ କରିପାରିଥିଲା କାହିଁଲେ ନାଇଁ କରି ସୀତାଙ୍କୁ ପାଟରାଣୀ କରିପାରିଥିତା ସେ ଜାଣିଲା ସ୍ୱୟଂ ଜଗତ ଜନନୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଠାକୁରାଣୀ ତାଙ୍କୁ ପାଟରାଣୀ କର ଯଦି ମୁଁ ନେଇପାରେ ଏକା ସେ ଜାଣିଛି ନେଇପାରେ ଯଦି ପାଟରାଣୀ କରବାର୍ ଲାଗି ଇଚ୍ଛା ଯଦି କରିଥିତା କିନ୍ତୁ ସେ ଭଗବାନ ମାତାଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ପୂଜା କରୁଥିଲା ହୃଦୟରେ ପୂଜା କରୁଥିଲା ତାଙ୍କ ପୁରକେ ନେଇକିରି ସେ ଅଟ୍ଟାଳିକାରେ ଅଶୋକ ବାଟିକାରେ ତାକୁ ସ୍ଥାପନ କରି ତାର ଆଗରୁ ଗୋଟେ ହିଂସ ଅଛେ ଟିକେ ଦେଉଛେ ମୁଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେ ଯଦି ବି ଲୋକଲୋଚନ ବା ତାର ମନ ଭିତରେ ତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଥିଲା ଲୋକଲୋଚନକେ ସେଟା ନେଇ ଆଣି ସେ ରାତି ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ସେ ଯାଇକିରି ସୀତା ମାତାଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ପୂଜା କରେ ହେ ଜଗତ ଜନନୀ ମୋତେ ଏହି ବର ଦେ ମୁଁ ଯେପରି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାଣରେ ମୃତ୍ୟୁ ହଉ ଆଉ ମୋ ସ୍ୱର୍ଗ ପ୍ରାପ୍ତ ହଉ ଆଉ ମୁଁ ତ ଯଦି ହରଣ କରି ଯଦି ଆଣିନଥାନ୍ତି ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ମୋତେ ବନ୍ଧୁଗଣ ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଜିନିଷ ନେ ରହିଲା ଆଉ ବି କିଛି ଜ୍ଞାନୀ କହିସନ୍ ରାବଣ କୁଆଡ଼େ ଅଭିଶାପ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଥିଲେ ଯଦି କୌଣସି ମହିଳା ମହିଷୀଙ୍କର ଅନିଚ୍ଛାରେ
तांकर प्रति कौन सी दुराचार करे रावण दुख आचरण करे ताहले तार भस्म घटवा इथिर लगी भी सीता प्रति तार कौन सी प्रकार आक्रमणात्मक पदक्षेप नहीं निया होती बोल के कहा जाए जहाँ भी हो आम आज रामायण विषय बहुत कथा जानला गोटे गाँ बरपदर गाँ जेन गाँव रे 52 बछर हैला रामलीला करा होची खाली रामलीला करा नहीं हबार निष्ठार सह काष्टार सह रामलीला ही आसुचे से गाँ के आज आम आसला रामंकर विषय रे बहुत कथा जानला रामंकर आशीर्वाद नेला कैमरा पर्सन देवेंद्र लंकांकर संगे आनंद साहू कौशल प्रवाह